अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अनलीब। नाजरीन, अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के जो सदारती महल है उसके अंदर मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन बाहर काबुल के अंदर क्या हो रहा है, तालिबान की दहशत। आपको मैं कुछ मनाजर दिखाऊंगा, 2 वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। किस तरह तालिबान उस मिट्टी को चूम रहे हैं जिसके लिए उन्होंने 20 साल जिद्दोजहद की। जैसे हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे तालिबान आज 15 अगस्त को अफगानिस्तान के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिकन की बदमाशी इस वक्त भी जारी है अफगानिस्तान के अंदर। हमद करज़ई एयरपोर्ट काबुल का, उसको मुअत्तल कर रखा है, तमाम फ़्लाइट्स बंद हैं। आज हमें समझ आए कि क्यों तुर्की बज़िद था कि मैंने काबुल के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करनी है। इस पर भी बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि एक नया कैरेक्टर जो आज सामने आया, जिसके हवाले से ये इतलात थी कि इंटरम जो सेटअप होगा उसमें अली अहमद जलाली जो है वो उसको अहम मकाम मिल सकता है। अली अहमद जलाली कौन है? किस तरह अशरफ गनी की एक और साजिश को, CIA की एक साजिश को तालिबान ने जो है वो हैक करके रखा हुआ है। इस वक्त मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन काबुल में क्या हो रहा है? सबसे पहले ये फुटेज देखें। अभी तालिबान काबुल के दरवाजे के ऊपर है, अभी अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं। कोई उस तरह से बराह रास्त झड़प काबुल की हद तक हमें देखने सुनने को नहीं मिल रही, लेकिन अभी तालिबान इंटर नहीं हुए। ये दहशत आप देखें, ये तस्वीर आपको एक ब्यूटी सैलून की नज़र आ रही है। इसके ऊपर ख़वातीन की तस्वीरें थी और उस सैलून के जो ऑनर हैं, उसकी जो इंतज़ामिया है उसको ख़त्म कर रही है। तालिबान की क्या चाह रहे हैं? तालिबान इस्लामी निज़ाम चाह रहे हैं और ये इस्लामी निज़ाम के असरात हैं। बहुत ज़्यादा लोग इससे इख्तिलाफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा लिबरल लोग इससे इख्तिलाफ़ करेंगे कि ये दहशत है और लोग बाय फोर्स कर रहे हैं। लेकिन आपको इस तस्वीर से अंदाज़ा होगा कि क्या हालात हैं काबुल के अंदर और क्या कुछ हो रहा होगा। चूँकि इस वक्त पूरा काबुल का जो मेन जो शहर है वो सब के सब चौक हैं, बहुत ज़्यादा रश है वहाँ, ट्रैफिक मुअत्तल हो रही है, हर तरफ से जो है वो ट्रैफिक बंद है। यहाँ मैं आपको ज़िम्नन एक नुक्ता यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्या वजह हुई अशरफ गनी की आर्मी क्यों फ्लॉप हुई। हम अपनी फ़ौज को बड़ी गालियाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फ़ौज पे बकवास करते हैं कि फ़ौज ऐसी है। आज मेरा उनसे सवाल है कि ये चीज़ हमें अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर कम से कम समझ आती है कि फ़ौज जिसके पास बहुत ज़बरदस्त असला था वो चंद हज़ार जंगजियों के आगे नहीं ठहर सकी। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे एक बड़ी वजह है कि उसको आवाम की पुष्ट पनाही हासिल नहीं थी, आवाम उसके साथ नहीं खड़ी थी। पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ आवाम खड़ी है। इसलिए मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई ना कोई फ़ौज चाहिए होती है, आइदर इट्स योर या किसी दुश्मन की। एक फ़ौज आपको चाहिए होती है आप जब बहैसियत मुल्क कम्युनिटी में सरवाइव करना चाहते हैं। आज मुझे जुमला याद आ रहा है उनका, जनरल हमीद गुल का, उनकी बेटी के साथ मैं इंटरव्यूज़ भी करता रहता हूँ। वो जुमला इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था आपको कि एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि अमेरिका ने जो है वो तालिबान की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग कहेंगे अमेरिका ने ISI की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। तो वो आज हमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये फुटेज आप देखें, इसने तहलका मचा रखा है आज हिंदुस्तान के अंदर। ये कौन है? ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। इनके साथ कौन है? इनके साथ जनरल हमीद है, जनरल फैज़ हमीद है। ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। पाकिस्तान पीस के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान ने कहा कि हम पीस के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये फिर वाज़े कर दूं कि प्रॉक्सी अशरफ गनी है, तालिबान प्रॉक्सी नहीं है। तालिबान ने 20 साल जिद्दोजहद की है, उनके साथ आवाम खड़ी है। एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ कि आवाम तालिबान के ख़िलाफ़ बाहर निकली हो। 2 महीने से हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को। हमने खुद मनाजर देखे और हमने पहली दफ़ा ये देखा कि लोगों ने जूते मारे, पत्थर फेंके अशरफ गनी की फोर्सेस के ऊपर, वो वहाँ से भाग गई। आज जब काबुल के अंदर तालिबान इंटर हुए और मुज़ाकरात शुरू हुए, अशरफ गनी इस्तीफ़े के लिए तैयार हुआ, तो वहाँ बाहर हमने बड़े ज़बरदस्त मनाजर देखे, बहुत जश्न देखा लोगों का। साथ ये एक अफवाह ये भी चली कि जो अली अहमद जलाली है,
ان کو جو ہے وہ عبوری سربراہ بنائے جانے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بریف سا انٹرو دے دیتا ہوں کہ علی احمد جو جلالی ہیں یہ بیسکلی ہیں کون۔ یہ افغان سٹیزن ہیں جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1940 کے اندر جو ہے افغانستان میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ 2003 سے جو ہے وہ انٹرم سیٹ اپ جو تھا بنا تھا 2003 سے 4 تک، اس میں انٹیریئر منسٹر کے عہدے پر بھی جو ہے وہ فائز رہے۔ یہ بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، امریکن جو ہے وہ یونیورسٹیز ہیں وہاں جا کر یہ لیکچرز دیتے رہے ہیں۔ پھر یہ 1967 میں انہوں نے جو ہے وہ گریجویٹ ہوئے برٹش اسٹاف کالج سے۔ کوئٹہ کالج میں بھی جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ لیکچرز دیتے رہے یہ ہمیشہ، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈوئل نیشنل ہیں اور یہ بھی اس انٹرم سیٹ اپ کا حصہ تھے جو طالبان کی حکومت گرا کے بنا تھا۔ تو طالبان نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے، علی احمد جلالی کو عبوری سربراہ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ طالبان کہہ رہے ہیں۔ علی جلالی کو قاتل اور مجرم سمجھتے ہیں۔ طالبان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کابل کی سیکیورٹی افغان حکومت کی ذمہ داری ہے، بالکل ابھی تک چونکہ وہاں افغانستان کی حکومت ہے تو ان کی ہی ذمہ داری ہے۔ کدھر گیا رشید دوستم؟ یہ ویڈیو دیکھیں، رشید دوستم کا ایک جو دوست تھا بڑا قریبی، اس کو پکڑ لیا طالبان نے اور اس کی کیا حالت ہے۔ رشید دوستم کے دست راست نظام الدین کیساری کو طالبان نے ازبکستان فرار ہونے کی کوشش کے دوران حیرتان سے گرفتار کیا، اور یہ بھی بڑا وحشی کمانڈر تھا رشید دوستم کا، اور آج کس طرح پتوں کی طرح جو ہے وہ لوگ اڑ رہے ہیں، تتر بتر ہو رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہے افغانستان کے اندر۔ اور آخر پہ ناظرین میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ جو آپ ویڈیو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ طالبان کی ہے، اور یہ خوشی سے نہال ہو رہے ہیں، یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اپنی زمین کو چوم رہے ہیں اس محبت میں جو انہوں نے 20 سال اس مٹی کی محبت میں وہ قرض اتارے جو ان پہ واجب بھی نہیں تھے۔ 20 سال کی جدوجہد ہے، یہ خوشی ہے ان کے لیے، اور یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ اپنی بندوق کو ساتھ رکھ کے زمین کے اوپر سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ دنیا ان کو جو کہتی پھرے، دنیا ان کو دہشت گرد کہے، دنیا ان کو ٹیررسٹ کہے، دنیا ان کو جس مرضی لیول سے پکارے، لیکن یہ کافی ہے۔ اس میں بہت زیادہ کشمیریوں کے لیے سبق ہے۔ مجھے یہ چیز اس لیے پسند ہے، اس سے کشمیریوں کو ایک سبق ملتا ہے کہ 20 سال جدوجہد کرو گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن فتح آپ کی ضرور ہوگی۔ آخر پہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت کابل جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر امریکنز ہیں، ان کے 4 C-130 ان کی جو رن وے ہے اس کے اوپر براجمان بدماشی کر رہے ہیں وہ بالکل، چونکہ کابل کی سیکیورٹی ترکی کے پاس ہے اور ترکی کے 500 فوجی کابل کو ایئرپورٹ کو جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں، اور وہاں اس وقت تقریباً 500 پاکستانی اور محصور ہیں، جن میں ڈپلومیٹس بھی ہیں اور کچھ فورنرز بھی ہیں جو پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، اور بھی بے شمار لوگ کابل ایئرپورٹ پہ محصور ہیں، اور پچھلے کئی گھنٹوں سے کوئی پرواز نہیں اڑنے دے رہے امریکنز۔ انہوں نے وہاں بدماشی مچا کے رکھی ہوئی ہے، اور اب آپ خود ہی سمجھ آئیں کہ کیوں طیب اردوغان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ترکی جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کا تحفظ کرے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔